al munafikun ya. Abi lah Bu, isnya. Jadi cabe kayak Bu is lebih ke dia. Tadinya ya. Sok, ti abi berarti ke pida. Terus ka Bu is. Terus ke dia. Oh ya. Ya. Ke dia tuh tah. Nya kamar kan tidinya enak ke dia. Ya. Gilir kamar tidik kadinya. Al munafikun ayat ke 9-nya Bu Ya ayat 9. Surah ke 64. 64 ya? 64 63. Punya saya mana surah Itu juga Bu laisa laha min dunillahi teh Bu. Surah An-Najm Bu ya? An-Najm laisa laha min dunillahi kasifa bukan Al-Qamar. Kemarin saya bilang Al-Qamar salah. Tapi An-Najm 59. Dua jangan dibuka itu mah Bu. Nu kamari wae nu doa nya. Masih 63 Ustaz. Ya, Al-Munafiqun 63 ya? Iya, dikit lagi baru ke 6. Ya, iya. Ada ayat kan sampai sini. ayat 9 ada? Jadi ini Ustaz Ya. Enggak Bu, ayat 9 Bu. Masih ayat 9. ayyuhalladzina Iya. Allazina amanu. Ya. Mangga kamu sareng A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl
fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allayyub Za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Mbak dulu kayaknya, Mbak. Silakan yang lain minum dulu, bising kayak garingan. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebentar. Inna min azwajikum, sesungguhnya dari pasangan kalian, wa auladikum dan anak-anak kalian itu aduan. Jadi musuh.
lakum bagimu. Itu nanti di akhirat Bu ya. Jika di dunia kita tidak mendidiknya dengan benar, di akhirat jadi musuh. Ini ayatnya nih ya. Saya kan sering bilang kalau anak jadi dididik agama dengan benar, di akhirat pasti jadi musuh. Ini Al-Qur'annya Bu. Ya. Ayat berapa nih? Ayat 14 ya, surat At-Taghabun ya. Ya, jadi kalau anak tidak dididik agama, di akhirat dia jadi musuh orang tuanya gitu kan. Nih ayatnya ya. Wa auladikum aduan, jangankan anak, istri juga, suami juga ya, kalau tidak sejalan, tidak satu tauhid, akhiratnya jadi musuh itu ya. Maka kita harus kompak di keluarga itu ya. Sekeluarga. Ya, Ustaz. Ya. Ayat 14. Ya. 14 ya. Ayatnya itu ya. Dari ya ayyuhallazina itu ya. Iya. Wahai orang yang beriman nih, khusus nih untuk orang beriman nih ya. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian ya, suami atau istri, waladikum dan anak-anak kalian, itu aduan lakum, jadi musuh bagi kamu. Yang sudah jelas jadi musuh itu kalau dia tidak dididik oleh kita. Karena yang berkewajiban mendidik itu adalah kita, orang tuanya. Kalau bapaknya sanggup, bapaknya yang ngajar, ibunya enggak apa-apa, baru dipayah ya. Bapaknya nggak sanggup, ibunya yang ngajar. Dulunya nggak sanggup, titipkan ke orang yang ngerti. Nah itu. Kalau dibiayai dengan penuh oleh orang tuanya, di akhirat dianggap orang tuanya yang ngedidik, bukan guru gitu. Walaupun dia kaitan dengan guru ya. Nah tapi dianggap orang tua memenuhi kewajiban. Kalau tidak dibayar misalnya, berarti itu mah gurunya sedekah ilmu. Nah, itu tinggal anaknya harus ngerti. Karena dia tidak dididik orang tuanya, ketika dia beramal dengan ilmu, dia harus menghadiahkan pahala amal itu untuk orang tuanya. Dia harus nyambung lagi gitu kan. Nah, bisa ya. Pahdaruhum harus dijauhin itu cenah surah kante. Jangan sampai jadi musuh gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya mendidik anak itu, harus sungguh-sungguh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagbiru fa innallaha ghafurur. Lanjut Bu, mangga. Mak, inna mak. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ujiannya. Lanjut. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may kok panjang atau bi? Wa may Koknya pendek. Wa mayu kosyuha nafsihi. Wa may suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Lanjut masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ya. Li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah.
Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallahi ya'isna minal, panjang ya, 6 harkat. Wallahi ya'isna minal makhidi min nisaikum inir tabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Sama dengan tadi. Wallahi lam yahid dan ya nunnya di bawah. Ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun, ditahan dikit. Hamlahun. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Rizki Maud ya, lanjut. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Ya. Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ujurahun dilepas saja. Ujurahun. Ya, jangan terdengar naknya. Lanjut. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Ya. Hamas. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Liyunfiq du sa'atim min sa'atim. Ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifu. Kurang panjang lahnya matobinya. La yukallifullah nafsan. La yukallifullahu. Jadi itu apa? Fa'il. La yukallifullahu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sadaqallahul azim. Jarang pernah jadi hese. Kalau jarang kawas. Seperti dia surat Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbih
Rabbiha panjang. Rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisab. Bahasabnaha panjang. Fahasabnaha hisaban sadida. Ya, kalau Wa adzabnaha adzaban nukra. ya, Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. A'addallahu lahum azaban sadidan fattaqullaha ya ulil albab. albab. Fattaqullaha ya ulil albab. Albab. Kenapa? Karena konsennya banyak ingatan ini. Seremutannya. Lanjut, diulang, Mbak, diulang. Fattaqullaha ya ulil albab. Sip, Mbak Arif ya. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Zikro. Zal sama kap ya, ada hamzahnya ada. Zikro. Lanjut. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat. Hai, hampir saja. Bagus. Ada usaha. Wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri. Ya, hukum aja kalau napas tuh. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sip. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi Mislahun. Ya. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, komentar dulu ya, nih kebetulan ayatnya ada nih. Ayat berapa, Mbak? 12 ya? Allahu ladzi, Allah itu alladzi yang khalaqo telah menjadikan sama samawatin 7 lapis langit, wa minal ardi demikian juga bumi mislahuna seperti langit. Jadi 7 juga maksudnya gitu. Ya tanazzalul amru, kemudian turun ya bainahuna di antara langit dan bumi itu, atau dan isinya begitu ya, dan isi langit dan bumi gitu. Ada yang memanai turunnya apa Al-Quran ya antara langit dan bumi kan ya, jadi seolah dia itu pasek atau apa ya, tihang, seolah tihang, langit dan bumi itu ditihanganku wahyu gitu kan, yang mengartikan isinya gitu antara langit dan bumi. Untuk apa itu? Allah membuat 7 lapis langit, membuat 7 lapis untuk apa itu? Kemudian menjadikan isi antara langit dan bumi atau wahyu ya antara langit dan bumi. Untuk apa itu? Kan kita nggak tahu. Yang tahu pasti Allah kan. Dijawab oleh Allah sendiri nih. Lita'lamu tuh agar kalian ngaji. Bu, jawabannya itu. Pentingnya thalabul ilmi teh. Kuat ya ku Al-Qur'an, ku hadis, ku ulama. Lita'lamu agar kalian tahu anallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, sangat berkuasa gitu lah. Jadi Allah membuat makhluk itu untuk menjelaskan bahwa dia itu berkuasa, itu intinya, Bu. Jadi tugas kita intinya di dunia ini apa? Mengetahui Allah itu berkuasa, itu tauhid. Apa ya? Itu inti tauhid. Inti Islam itu di situ tauhid. Tidak bisa tidak ada lawannya Allah itu. Jadi fungsinya Allah membuat makhluk itu ya ini jawabannya agar kita belajar, mengerti, paham
bahwa Allah itu sangat berkuasa. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu menyeluruh terhadap segala sesuatu, yang nggak ada yang kelewat. Kalau kita kan dari jauh, siapa itu? Udah jauh, oh Guning Uni, ya kita samar dulu. Allah mah enggak, langsung tahu gitu. Allah mendengar suara kita, Allah juga melihat suara kita. Suara kita kan nggak kelihatan oleh kita, ya Allah mah kelihatan. Suara-suara itu kelihatan, kedengaran juga ya. Jadi itu ilmu Allah. Walaupun di dalam hati juganya. Iya kan Allah sendiri yang membuatnya, masih tahu. Emang nggak, Mbak, lanjut, Mbak. Coba Mbak disambung, Mbak, dari Bismillah dengan ayat, sok. Berarti ar-rahiminya hi-nya 2 harakat matobi, sok. Sambung belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu Lima tuhar. Ya ayyuhan nabiyyu lima tukarrimu ma akhallallahu lak. Ya. Tabtagi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum. Wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di aswajihi haditha. Falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada amba. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Qala nabba'aniyal alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sogot. In takuba ilallahi faqad sogot kulubukuma. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Ya, sayyibat itu janda ya. Kalau wa abkaro gadis. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lina panjang wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun gila panjang ya, malaikatun ya, giladun sidadul la ya'sunallah ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru
la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Mangga Bu Enda. Ngalut Ibu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh Bu, jadi wajib ya taubat nasuha tuh. Lanjut Bu. Ya, wajib bertaubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagusan apa sih ya? Bagus. Yaumala yuhzillah tarkik. Yaumala yuhjillahun nabiyya wallazina amanu ma'a. Ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Amin. Lanjut. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Ya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Doroballahu masalan lilladzina, betul? Doroballahu masalan lilladzina kafarum ro'ata nuhiw wamro'ata luto. Ya. Kanata kade. Tahta abdaini min ibadina solihaini fahonatahuma falam yugniya anhuma minallah. Ya. Di mana tuh minallah? Di minallah mangga saya. Minallahi say'aw wa qila duhulan naro ma'ad dahilin. Wadoroballahu masalan lillazina amanum ro'ata fir'aun. Ya. Idoko. Jangan dilepas ya kalau titiknya izko ditahan. Idoko. Jangan dilepas. Kalau dilepas jadi ayadanya. Kalau ditahan izko. So. Ditahan jadi agak lambat. Izkolat. Betul. Robbibnili. Indaka baitang fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dolimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi mirruhina wa
wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sip. So, ini sambung ke bismillah karena tabarokah. So. Hi'na 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Gofur. Ya. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Pisahkan. Farji'il basor. Mami diwaktu. Farji'il basor. Saya nama disambung ya. Farji'il basor hal taro min futur. Orang kada siapnya karena ayatnya tuh pendeknya jadi ngebut gitu. Mangga. Farji'il basor hal taro min futur. Ya, jadi bacaan didinya soca mulah mayunan gitu. Sok maka keter. Sumarji'il basoro karrotaini yang qalib ilaikal basoru khosi'au hasir. Ya. Walakod jayyanas. Apa menu ayat tasinun tahan. Walakod zayyanas. Mangga. Walakod jayyanas sama ad-dunya bimasobiha waja'alnaha rujumal lisayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Sip. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ya. Wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur. Ya. Takadu tamayyazu minal goid. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Ya. Qalu bala qad ja'ana nadir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi menuju ke rumah sakit kabir. Ya. Wa qalu law kunna karena wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Fa'tarafu bidambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya.
wa asirru qaulakum awijharu bi Ya. innahu alimum Biza bizatis sudur ala ya'lamu man idhar man. khalaq ala ulang ala ya'lamu man khalaq ya khalaq. Lanjut. wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Mangga nih. Bagian Ar-Rahman, bagian surat Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Para ranyangnya. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan Pamshu. fi manakibiha wa kulu mir rizqi Ya. wa ilaihin nusyur. Aamintum Aamintum Tak kuncinya di dinya, Pak. Ayah sifabikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kaifa nadhir. Walaqad Kadzabal kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbid Wayaqbidun bidden. biddan Ya. ma yumsikuhunna Illar rahman ya pendek. ma yumsikuhunna Illar rahman. Ya. innahu bikulli shay'in basir. Amman Hadzal panjang. hazal ladzi Huwa jung ikhfa. Huwa jungdul huwa jundul lakum yang surukum surukum yang surukum min dunir rahman. Inil kafiruna. Inil kafiruna illa fi gurur. Ya. Amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya. Balajju fi wa nufur. Harus gitu. Wa nufur. Apa mayam si mukibban ala wajhihi ahda ammayam yamshi sawiyan idhar. sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Qul huwallazi Angsha'akum. bukan lain. Alladzi ya bukan lam. Qul huwallazi Angsha'akum hamzah. ansa'akum waja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Ya. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi Dara'akum
Qul Rusuh. huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul lazina kafaru wakila hazal ladzi kuntum bihi tad'un. Ya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu Wa mam. ma'iya aw rahimana. Ya. Pamay yujirul kafirina min azabin alim. Ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ya. Fasata'lamuna man huwa fi dolalim mubin. Ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran Ya. famayatikum bima'in ma'in. Sebelum ke kop, tunggu ada sesuatu nih harus saya jelasin dulu ya. Dulu pernah tapi kalau ini belum dapat kayaknya. Ya, saya ruku lagi. Surat Nun. Ada ya, dan kecanda. Saya nggak ke bawah deh. Surat Al-Qalam lain surat Makanya beda aja ayat Nun. beda ya. Ya nggak ke bawah, ini kapan-kapan saja ya. Jadi begini Bu nih, itu kan nun itu termasuk dari kalimat apa Bu? Bu Ida misal apa? Terus Nun, Nun. dina kalimat naning. Nakoso asalukum ya. Nah, ya. Nakoso asalukum. Jadi setiap hurufnya harus dibaca 6 harakat ya. Nakoso asalukum ya, 8 huruf. Nah ini nun. Jadi bin aja lah karena nggak saya bawa ya. Nun ya. Ini kan 5 tambah ini 1. Nun. Silakan Mbak. Nih. Bismillah. Tapi jangan disambung ya. Karena ini bisa nih huruf muqatta'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sip. Wal qalami wa ma yasturun. Ma antani Bini. Sabini Ya. bini'matihi bini'mati rabbika Bimajnun. Ya. wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala Khuluqin idhar. khuluqin azim. Pasatub. Pasatub siru wa yubsirun bi ayyikumul maktun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman Dolla. dolla an sabilih Ya. wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu payudhinun wala tuti kulla halafim Halafim. mahin hamazim
Ya betul, hammazim hamazim masya im binamim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim asim utullim utulim ba'da zalika zanim angka nazamali wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu sanasimuhu alal hurtum hurtum inna balawnahum balawnahum kama balawna ashabal jannah ya iz aqsam layasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun Fa'asbahat kasorim kasorim ya fatanadau musbihin wa anigdu oh enggak pakai wa ya anigdu ala harsikum in kuntum sorimin pangtolaku wahum yatakhofatun Allah kok illa Allah yadhul hulan nahal yauma alaikum miskin wa godaw ala hardin qadirin ya falamma ra'auha qalu inna ladallun ya bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun wa qalu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin ya asa rabbuna ayyubdilana khairum minha inna ila rabbina rogibun betul ila rabbina rogibun kazalikal azab wala azabul akhirati akbar laukanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wah, wis mah kebagian wis. Kebagian gak tanggal. Aduh, habis ngari riwasnya. Mangga, tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kabayan sekedik Bu. Asal usul itu ada Nyanyi. Muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Apa naj? Naj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa Sambungkan ya Bu. Malakum kaipatah kumut. Kaipatah. Oh, nyanyi. Malakum kaipatah kumun. Amlakum kitabun bihi tadrusun. Innalakum bihi lama tahayyarun. Amlakum aimanun alaina Baligotun. baligotun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Sip sana pas Salahum ayyuhum Bisa. Salahum ayyuhum bidzalika ja'im. Bidzalika jaim. Bidzalika ja'im. Kana tong dilamikeun bidzalika jaim. Bidzalika ja'im. Jaim. Bidzalika ja'im. Ya. Amlahum suraka faliyatu bisurakaihim in kanu sodiqin. Panjangin napasnya lanjut. Yau grogi. Yauma yuksabu angsaki wa yud'auna ila sujudi fala Yes. fala yastati'un. Yastati'un. On ain. Oh, un. Yastati. Yastati'un. Nah gitu. Khosiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Dillah. Ya. Wa qad kanu Nun apa nyangka nu. kanu yuda'auna ila sujudi wa hum salimun. Ya. Padarani wa mayyukadzibu bihadal hadis Rijuhum. sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Antas aluhum ajrong fahum mim maghramim musqalun. Sip. Ame indahumul ghaibu fahum yaktubun. Sip. Pasabir lihukmi rabbika wala takun Kaso. kasahibil hut. Sip. Idnada wa huwa makdum. Ya. Laula ang tadarakahu. Laula ang tadarakahu ni'matum mir rabbihi lanu bidabil. Kirang cepat. Lanu bidabil. Ayo. bidabil Ya. arai wa huwa madmum. Ya. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Ya. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yujlikunaka bi absarihim lamma sami'ud dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wis panjang napasna.
Apa maaf? Sedikit lagi. Wa ma huwa illa wa ma huwa illa dikrul. Illa kira panjang. Illa. Matabi. Wa ma huwa illa dikrul lil Ain alamin. lil Lil alamin. Sip. Sajudenya, sorgudenya. Lanjut. Tong disambung eta mah. Oh, disambung. Tong dipisah we. Hese eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqo. Tata bu ayatan alisnya panjang heula. Al-haqqo. Tasina ditekan. Al-haqqo. Deui. Al-haqqo. Kirang neken tasna al-haqqo. Al-haqqo. Sip. Baru. Malahaqqo. Ya. Wa ma adraka malahaqqo. Ya. Kadzabat samud wa adum bil qari'ah. Sip. Fa amma samud fa uhlikum bit Pak uhliku panjang. fa uhliku bitogiyah. Sip. Wa amma adum fa uhlikum biri. Pak uhliku panjang. Wa amma adu fa Adung ikhfa. Wa amma adu fa Adung. oh adu Ain. fa amma adung fa uhliku birihir Iya, Pak. birihin Ya. sorin atiyah Sip. sahoroha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Ya. Usumang patarol yauma patarol kauma piha panjang fiha sorha. Kauma piha sor'a. Ya. Ka'annahum a'jaju Nahlin. Ka'annahum a'jaju nahlin hawiyah. Ya. Fahal taro lahum mim baqiyah. Sip. Wajah Betul panjang. Wajah Fir'auna Wajah Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafika tubilhoti'ah. Ya. Fa'asau rasula rabbihim fa'ahodahum ahdatar robiyah. Roda panjang. Ahdatar robiyah. Sip. Inna lamma togol ma'u Hamalnakum fil jariyah. Ya. Lina ja'alaha lakum tadkirata wa ta'iyaha udunu wa ta'iyaha udunu wa iya. Ya. Diganggu. Bu abdi kula leur diganggu nate. Biha pisuri pak Nafkhatu wahidah. Nafkhatu wahidah. Ya. Wahumilatil rusuh. Aradu wal jibalu Paduk kata dakat tawa
dak kata wahidah. Sip. Hese. Bi biasa nih. Yauma Payauma. Payauma idiu. idiu waqatil waqiah. Ya. Wang kotis sama Pahia. yauma idiu wahia. Ya. Wal malaku ala arjaiha. Ya. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idin samaniya. Sip. Yauma idin tu'raduna la tahpa minkum hobiyah. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haula Umukra'u. umukra'u kitabiyah. Ya. Inni donangtu anni mulakin hisabiyah. Ya. Bahwa fi isatir rodiyah. Bahwa fi Isatir. Pi panjang. Bahwa fi isatir rodiyah. Sip. Fi jannatin aliyah. Ya. Kutubuha daniyah. Kulu wasrabu hani'am bima aslabtum bima aslabtum fil ayyamil kholiyah. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Ya. Bayakulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sip. Walam adri ma hisabiyah. Ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya. Ma agna anni maliyah. Sip, lancar. Allaka anni sultaniyah. Ya. Uduhu pagullu. Ya. Summal jahima sallu. Ya. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una diro'ang pasluku. Panjang pasluku. Ya. Innahu kana layu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Hahuna. Wihandinya. Palaisa lahul yawma hahuna hamim. Sip. Wala ta'amun illa min gislin. Ya. La ya'kuluhu illal khati'un. Sadaqallahul azim. Enggak, Bu, guys, kabagian, guys. Uyos lah sok saka parpacam deh lumayan lah. 2 juz mah. Ayo mah parendek. Ada namakeun soalna mah ye. Kejar target. Ala uksimu bima tubsirun. Sip. Wa ma la tubsirun. Sip.
Innahu laqaulu rasulin karim Ya. wa ma huwa biqauli sya'ir. Pendek syair. Sya'ir. Pami wakaf. Qalilam. Qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin. Pendek kahin. Wala biqauli kahin. Ya. Qalilam ma tadakkarun. Tanzilum Jina panjangkeun tangzilum. Tanzilum mirabbil Tahan mirabbil. Tanzilum mirabbil alamin. Walau Taqawwala alaina. Walau Taqawwala alaina. alaina Ba'dal. ba'dal aqawil. Ya. La akhadna. La akhadna minhu bil yamin. Ya. Summa laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajijin. Ya. Wa innahu Kuna panjikan wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Ya. Wa inna Lana lamu an. Wa inna lamu an. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin. Ya. Wa innahu Masih lah. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Ya. Wa innahu lahaqqul yakin. Sip. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, sergu deui panjang. Bismillah. Surat Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sya'ilum Bi azabiu. Sa'ala syabi Ilum. bilum Sa'ala sa'ilum. bi adabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu Warruhu ilaihi. warruhu ilaihi fi yaumin Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya. Pasbir sobrong jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Ya. Wa narahu qariba. Kuna pendek nyandut. Yauma takunu syama'u Kalmu. Ya. Watakunu jibalu kalih. Hesa teman anak nuna kalih we. Ya. Wala yas'alu hamimun. Ya. Yubasyarunahum. Ya. Yawaddul
yawaddul mujrimu law naftadi Law yap law tadi min adabi yaumi idzim idim bibani ibani wasojina wasahibatihi wasahibatihi wa akhi. wa akhi Ya. wa Wa fasilatihil lati tuwi ya. wa man fil ardi jami'a summa yunzi Ya. kala Ya. innaha lado nazaat Innaha lado nazaatan lisyawa Ya. tad'u man adbara adbaro wa tawalla tad'u ain tad'u man adbara wa tawalla ya ya. wajama'a fa'awa Wa jama'a fa'au'a ya. innal insana khuliqa halu'a Ya. idza masyahu Tahan. Idza massahu syarru ju'a ya. wa idza masyahul khairu manu'a Ya. illal Musallin illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili lisyaili wal mahrum wallazina yusaddiquna biyaumiddin ya. wallazina hum min adzabir rabbihim musfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun wallazina hum li furujihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum ayah malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin sip. faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun Ya. wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum bishahadatihim qaimun wallazina hum ala salatihim yuhafidun Ya. ulaika fi
jannatim mukramun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun Pak Ustaz. Enggak, sama-sama Bu, alhamdulillah. Udah juz 29. Insyaallah dua Rabu Kamis depan tamat. Tamat. Kalau kita sehat. Amin. Ya. Pak Ustaz ngaleut. Ah, cakap Bu. Ngaleut. Sok Ibu Bu. Punya kamu ngaleutnya. Mas masih terasa itu? Lama ya, ada sebulan lebih ya? Itu kalau penyakit itu begitu, perginya lama. Datang cepat. Pegel ya? Tiga emak tuh warna gitu. Cikungunya teh ya, Bu. Kantos teh cikungunya. Lalinu. Halinunya, pergo. Gigit sama nyamuk cikungunya. Tapi dari dokter dikasih resep. Oh iya, yang penting udah usaha ya. Sembuh karena terus rawat tapi kan bukan cepat ya. Sembuh. Jadi kagok merinya kegiatan Banyak kan itu. 3 bulan emang. Kagok Sembuh total. sakit ya pasti bukan karena suka Gampang aja. ngedorong-dorong itu bukan. enggak Cuma dalamnya. Semua nyamuk ya. Nyamuk cikungunya.